जय हिंद। नमस्कार दर्शक बंधु। आम सागर अच्छा आमर बंधु अजित दास ओडिशा तो ओडिशा जय हिंद। रु नेताजी सुभाष सेनार प्रचारक एवं संस्थापक इज ग्रेट वॉलंटियर एंड कैंपेनिंग फॉर नेताजी सिंस लॉन्ग टाइम एंड रियली डन वेरी गुड फेनोमेनल जॉब। तो आम बहुत दिन पर पॉडकास्ट करुचु एंड जदि पॉडकास्ट पसंद आसे लाइक करेंगे शेयर करेंगे बंधु मान सहित अगस्ट 15 पर एटा स्पेशल पॉडकास्ट। अजित कंग्राचुलेशंस तुम नुआ बही लगी बही विषय किसी आज्ञा कह। बही तो एथिपाई लिखिची जे बही कहाँ पर लिखिछ आपणकर बही कहाँ पर लिखिछ। बही बही तो नेताजी को ऊपर लिखिची। हम्म एइथिपाई लिखिची जे नेताजी को कैंपेन करुथिबा लोक अनुज धर सीए अ, भारत वर्षर प्रत्येक जगह इवन इफ विदेश रे जाई यूएसए रे जाई तीन तीन थर लेक्चर देलेनी नेताजी को ऊपर। फेसटा तेणु टिके फेसटा के कैमरा सामने काणिबो। हाँ हाँ अ, तेणु पीपल शुड नो हु इज लोक जानिया दरकार कि ओडिशा रे किए नेताजी लगी कैंपेनिंग करुचे। कारण मु तो 10 वर्ष 12 वर्ष है गुड़ाए ट्राए कर तो कालकाटा रे गुड़ा दिन अच्छी बट ओडिशा रे नेताजी कैंपेनिंग से सपोर्ट मिलनी। पीपल शुड नो आज्ञा एटलिस्ट इफ वन पर्सन इज डूइंग इट्स कमेंडेबल। हाँ कह ना बही ना कौन। आपण कहि बही ना नेशनलिस्ट एज ए डिस्पैटिव माने नेताजी जातीयता चिंताधारा किपरि भारत वर्ष रे उद्भूत होई जापान यूरोप काम्बोडिया विभिन्न देश प्रदेश को व्यापी थिला ताहारी विषय रे मु उल्लेख करिछि। किंतु दुखर कथा होची ओडिशार लोक माने नेताजी को पई कोनोसी समय दान यथोचित देले नहीं। खाली तांकर पर्वपर्वाणी रहला नेताजी को जन्म जयंती जनवरी 23 तारिख रे आसिले फूलमाला देवा टिके शोभा यात्रा करिवा इवन इफ एठी नेता मंत्री स्थानीय प्रशासक मध्य सेथिरु बाद पड़ी नांती। किंतु कटक रे बस स्टैंड नेताजी को नाँ रे हेई गले कि नेताजी सेतु करिदेले कोनोसी लाभप्रद हुए नहीं। वर्तमान आमर गोटे कैंपेन सरकार को आपणकर मीडिया माध्यम अनुरोध जे स्कूल कॉलेज रे नेताजी चिंताधारा को नहीं पाठ्य पुस्तक करा जाऊ नेताजी अच्छा चिंता और चेतनार से विषय किसी इनिशिएटिव निया है बिकॉज देयर इज एन अपडेट फ्रॉम माय एंड कि बेंगल एजुकेशन सिस्टम रे किसी चेंजेस करा होची एंड दे आर पुटिंग नेताजीज कंट्रीब्यूशन से चैप्टर के माने टिके एलाबोरेट करूचंती। ओडिसा रे सेंति किछि करा होची नेताजी ओडिसा रे समिति किछि हेई नि आगे। तापरे आउ गोटी आम भारत वर्षर कल्चर एठी लोक मल्ले पूजा पाए जे पर्यंत बंची नथिबो बंची थिबो तार महत्वटा एठी दुनिया रे केही बुझी परिबेनी। आमर कोन एया सभ्यता जे पाठ पढ़ चाकरी कर आउ सफेद पोष ड्रेस पिंदी कलम मुନରେ चोरी कर अर्थात चोरी र माने तमे सख्या लघु लोक मानकर कि जनसाधारणकर टिकस टैक्स पैसा दरमा रे दरमा पाई अधिक उपरी को केमती हातेइबे एई सबु नेताजी स्वामी विवेकानंद देश रे एमती हेई पारे। तेणु एई सबु जो चिंतन चेतना और कार्यक्रम छोट छोट कटक रे जो स्कूल अच्छी नेताजी गोटे स्मारकी नारे अच्छी आमर राजा बगीचा बोली एक जगार
नेताजी स्मारकी सिटी महाविद्यालय, नेताजी सुभाष मेमोरियल सिटी कॉलेज, सेठी गोटिए भोकेशनल एजुकेशन की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज रे नेताजी चिंता और चेतनार कार्यक्रम तथा किछि पाठ्यसूची जदि अंतर्गत करा जानता तो भल हुअंता। आउ गोटिए इनिशिएटिव आमे आगु को नेइचु। मोर जने बड़ भाई अछंती कटक रो झांझीर मंगला रे गौतम राज, ସିଏ कटक रो जेतक माने आगुरु विगत दिन रे सबु माने जहाँकर क्राइम नेपोटिज्म थिला तांकु सबु पुलिस रे दरखास्त दिया है कि नेताजी सुभाष सेना तरफरु रक्तदान शिविर सामाजिक कार्यक्रम यही सबु कार्यक्रम माध्यम रे आमे गुंडुची मूसार प्रयास रे नेताजी को आगु को आनिया ପାଇଁ चेष्टा करूछु। किंतु देखा जाऊ कटकवासी कि ओडिशावासी नेताजी जन्म स्थान तथा गाँ लोक माने कहवा को अत्युक्ति हब नहीं कौ दिन साहाय्य करुचंती जीडी बक्सी, अनुज धर, प्रोफेसर कपिल कुमार एमान को आने की नेताजी रो लेक्चर को माने कराई की तांकर चिंता और चेतना रे उन्मुग्ध होई कटक रे नूतन नूतन उन्नतिमूलक कार्यक्रम करेबे तथा गोटे प्राइम मिनिस्टर को आमर गोटे मांग थिला नेताजी सुभाष सेनार 250 फुट अनुज धर कहि सर सारे ओडिशा एपर्यंत आसी नांती ना आसीना एबे आ भितर आसीबार थिले एटा भी आ हेनी किछ ना ना किछि हेनी अनुज धर चंद्रचूड़ घोष केही आसीना एटा जेबे पेंडिंग अछि तांकर यूएसए मध्ये थर्ड राउंड की फोर्थ राउंड हलानी से के नेताजी ऊपर कैंपेनिंग करके इज कैंपेनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड बट जे जोडी से जन्म होइतले सेठी के पर्यंत भी से सादा देना दे दैट इज वेरी अनफॉर्चूनेट। आगे आगे तो वर्तमान देखंतु केंद्र सरकार रो मंत्री माने बहुत बड़ भाग्यर कथा केमिति आसिकिरी नेताजी को जन्म स्थान रे तांको मूर्ति रे तो माल्यार्पण करुचंती। आगुरु तो कांग्रेस सरकार हो कि कोनोसी नेता मंत्री बड़ बड़ उच्च पदाधिकारी एमाने अजित से सब डिस्टर्बेंसेस तो बहुत अच्छे जस्ट मु खाली गोटे छोटिया मु टिके ये करबी करू नथिले बहिरे कोन तथ्य अछि जो बहिटा नुआ बहिरे बाहर करछ ताथरे कोन तथ्य अछि तथ्य एया कि जे नेताजी विमान दुर्घटना रे क्राश हेई न माने तांकर मृत्युवरण हेई नथिला जोथि पई माने प्रमाण पत्र सहकारे भी हमें बही रे उपस्थापन करिछु। इवन मो भी पर्सनली भावे कि तांको ऊपर माने गुइंदागिरी बहुत हेची आ तांको बहुत खोजा खोजी करा हेची खोजा खोजी एथि पई न कि तांको इंडिया फेरियाणी कोन आडिया बट यस तांको ट्रैक करा हेतला माने व्हाट आर योर फाइंडिंग्स तमरो फाइंडिंग कोन मोर फाइंडिंग मध्य सैया तांकर नेताजींकर विमान दुर्घटना रे तांकर मृत्यु होई नथिला। मोर जी गाइड रेवेन्सा कॉलेज रो एचओडी डॉक्टर जयंत कुमार स्वाई को भी मु टिक्की निक्की कर सब जिनस देखई कि सी तांकर जोटा मोर भूल थिला सी सेटा को ड्राफ्टिंग करचंती इवन इफ सेंटेंस स्ट्रक्चर रे तेणु देखा जाऊ मोर तो एतिकी प्रयास गुंडुची मुसार प्रयास इंग्राजी साहित्य रे ओडिसा रु केही लेखि नथिले नेताजी को ऊपर पुस्तकटी तेणु एटा मु चाहूची टिके आदृत हवा पई आउ गोटे प्रयास नेताजी जो अनुष्ठान टी करिचु नेताजी सुभाष सेना नाम रे सेटा कटकवासी सारा ओडिशावासी जदि आमको आसी सहयोग करते आम सांगरे किछि सामाजिक कार्य माध्यम रे नेताजी प्रति छोट छोट पिलांकर आग्रह उत्साह बढ़ाइबा प्रति काइना 21st सेंचुरी पूर्वरु कोनोसी क्रांतिकारी मानक पछरे उत्साह और श्रद्धा मनोभाव जातन हवा पई
ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ମାନଙ୍କର ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରଚା ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ନେତାଜୀଙ୍କୁ କେମିତି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ଆଣି ହବ, ତଥା ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସମାଜରେ ଅ ମାନେ କ୍ରାଇମ କୁ ଆପଣଉଥିଲେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ମୋର ବଡ ଭାଇ ଗୌତମ ରାଜ ସେମାନେ ସିଏ ଲିଡିଙ୍ଗ ନେଇକି କେମିତି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଆଣିକି ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ କ୍ୟାମ୍ପ, ଗଛ ଲଗେଇବା ହଉ, କିଛି କିଛି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସେଟା ଭଲ କଥା। ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ନେତାଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଓଡିଶାରେ ଲୋକ ନେତାଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ସାଧୁର ଜୀବନ ଯାପନ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇଫ ରେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଟା ବହୁତ କମ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ 10 ଇୟର୍ସ ହେବ କୋଲକାତାରେ ଅଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଯାଏ ତ ମୁଁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ତ ସେଠିକାର କ'ଣ କଲଚରାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି କି କ'ଣ ସେଠି ଆୱାରନେସ୍ ଆସିଛି। ତ ଏଇ ଗୁମନାଇ ବାବା ଆଙ୍ଗେଲ ଗୁମନାଇ ମୁଭି ବି ଆସିଥିଲା ବେଙ୍ଗଲରେ, ତ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଆଙ୍ଗେଲ ବିଷୟରେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ? ନା ଏତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୁମନାଇ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ନା। ନେତାଜୀ ୟୁପିରେ ଗୁମନାଇ ବାବା ହେଇକି ଥିଲେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି, ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ବି ତାର ମିସିଂ ଅଛି, ଓରିଜିନାଲ ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି କାଳେ ଲୋକ ଜାଣିଯିବେ ସେଇ ଭୟରେ କି ଯାହା ବି ହଉ। ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ କନସ୍ପିରେସି। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ମାହୋଲ କେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ସରଗରମ ନାହିଁ? କିଛି ସରଗରମ ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମିତ ଭାଇ ଶାହା ଆସିକିରି କେବଳ କଣ ଫୁଲ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଯିବା କଣ ଶ୍ରେୟ ହବ ନେତାଜୀଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆଉ ଚେତନାକୁ ଆଗକୁ ନବାରେ? ତେଣୁ ନେତାଜୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା କୁ ଆଗକୁ ନବାରେ ମୋର ଏତିକି ମାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଆମକୁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାନ୍ତୁ। ସେଇଟା ତ ନିହାତି କରିବା କଥା। ସିଏ ନେତାଜୀ ତ ଏକୁଟିଆ କରିନଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଆର୍ମି ବନେଇଥିଲେ, ସେ ଆର୍ମିଟା ବି ପୁରା କ୍ୟାମ୍ପେନିଂରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା, ପୁରା ସହାୟତାରେ ହେଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପାକ୍ଟଫୁଲ୍। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ମୁଭି ନା କ'ଣ ରେଙ୍ଗୁନ ଫାଇଲ୍ସ, ଇରଫାନ ଖାନ ଆଜ୍ଞା was ଆଜ୍ଞା playing ରାଧା ବିନୋଦ ରୋଲ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସେ ମୁଭି ନା, ଟୋକିଓ ଟ୍ରାଏଲ୍। ଆଜ୍ଞା ଟୋକିଓ ଟ୍ରାଏଲ୍, ତା ଦେହରେ ସେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରାଧା ବିନୋଦ ପାଲଙ୍କ ରୋଲଟା କରିଛନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ପୁରା ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିଛନ୍ତି କି ହ୍ୱାଟ୍ ଜାପାନିଜ୍ ଡିଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ୟୁକେ ଦେନ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଇଏନ୍ଏ ଓଭର ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ କରି ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିଛନ୍ତି। ତ ୟେସ୍, ଜାପାନ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖେଇଥିଲେ, ବଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି କି ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ନେଇକି ସେଇ ଟାଇମ୍ର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରୁ ସେଟାକୁ କେମିତି ଇଣ୍ଡିଆର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜରେ ୟୁଜ୍ କରିହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ନେତାଜୀ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ତା ବାଟରେ ଚାଲୁଥିଲା, ତ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ବଢ଼ି ପାଣି ହେଉଛି କି ଠିକ୍ ଅଛି ନଟେ ପାଣି ନେଇଯିବା। ତ ଆଜ୍ଞା ସେପଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ତାକୁ ଚ୍ୟାନେଲିଂ କରିକି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଆର୍ମି ବିଲ୍ଡ କରିକି ପୁଣି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରାଇବା, ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡ଼ିନାରୀ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡ଼ିନାରୀ। ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲି। ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ପାୱାର ଅନ୍ ଆର୍ଥ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ କିପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏନ୍ସ୍ଲେଭ୍ଡ, ଇଣ୍ଡିଆ ସାଲ୍ ବି ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ବିଫୋର୍ ଲଙ୍ଗ୍। ଏଇଟା ନେତାଜୀଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ମେସେଜ୍ ଥିଲା ବିଫୋର୍ ଡିସଆପିୟରାନ୍ସ। ଆଜ୍ଞା ସାଇଡ୍ରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କୋଟେସନ୍, I am ଆଜ୍ଞା essentially a man of compromise because I am never sure I am right. ଓକେ, ଦୁଇଟା ଲିଡରସିପ୍ର ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଭାବରେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି କି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଏବେ ବି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଚାଲିଛି କି ଇଏରୁ କ'ଣ ନେତାଜୀଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ନା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ମିଳିଲା ଅହିଂସାରୁ। ତ କେବେ ବି ନୁହେଁ। ସେ ଜିନିଷଟା ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ଫେସବୁକ୍ରେ କାହିଁକି ଏତେ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଆସୁଛି ଏମ୍ କେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ। ବଟ୍ ସୋ ଫାର୍
नेताजी के ऊपर क्रिटिसिज्म ना है. ना People are लोको they are not sparing MK Gandhi or Nehru or anybody else, but when it comes to about Netaji, हाँ ठीक है लोग कम जान but they don't complain about Netaji. That is the beauty. आगे Subliminally और intuition हिसाब रे लोग पसंद करते नेताजी को. जदि आगे if you randomly ask any person Netaji or Gandhi ji, then he will say Netaji. Right or wrong? ନେତାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ୟସ୍ତତାଟା ହଉଛି ଯେ ତାର ଜନ୍ମ ମାଟିରେ କେହି କ୍ୟାମ୍ପେନ କରିବାକୁ That is ନାହାନ୍ତି. our mistake. That is our mistake. ହଁ, That is our mistake. That ଆଜ୍ଞା is mistake of the generation. ଆଜ୍ଞା That ଆଜ୍ଞା is mistake of the generation. ତଥାପି ତଥାପି ଆମର ବହୁତ କମ ଛୋଟିଆ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ପ୍ରୟାସରେ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ It's a ଯୋଉ good thing that you are doing. You are doing and you are at your level. ତମେ କିଛି କିଛି କରୁଛ. That is a very very good thing. ସେତିକି ଜିନିଷ ବି ତ ହଉ. ସେତିକି ହେଉଛି ଯେ ସେତିକି ନହେଲେ ତ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି କିଛି କରୁନଥିଲେ. ଯାହାକୁ ଆଇ କେମ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ଅଜିତ କି ନାହିଁ ହି ଇଜ୍ ଡୁଇଂ ଆଟ୍ ହିଜ୍ ଲେଭେଲ୍. ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା. ନା ବଡ କଥା ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୁଁ ବି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଏ ଇଏ କରିବ ମୁଁ ଏଇ ମୁଁ ଯୋଉ ପୁରା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଜାଣିନଥିଲି. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୁରା ଜାଣିନଥିଲି. ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଆଇ ୱାଜ୍ ଏ ଫଲୋଅର୍ ଅଫ୍ MK ଗାନ୍ଧୀ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱାଜ୍ ଦେଖ ଆମକୁ ଭାଇ ଯାହା ପଢ଼େଇବ ତମେ ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଇତିହାସ ପଢ଼େଇବ. ଆମେ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ିକି ମାର୍କ ରଖିଛୁ କି ପାସ୍ କରିଛୁ ଆମେ ସେଇ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହିସାବରେ ଆମେ ଇଏ କରି କରି ଚାଲିଥିଲୁ. ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆସିଲା ତା ଦେହରେ ପାରାଲାଲ୍ ଥିଓରିଜ୍ ଆସିଲା. ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ବଲିଉଡ଼ରେ ପାରାଲାଲ୍ ମୁଭିଜ୍ ଆସିଲା ତ ଶାହରୁଖ ଖାନ ସଲମାନ ଖାନ ଏମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାରଡମ୍ ସରିଗଲା. ତ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାରାଲାଲ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆସିଲା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କି ହଁ ଏଇଭଳିଆ ବି ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ତାପରେ ପରେ ମୋର ଆଉଟଲୁକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କି ଆରେ ଆରେ ଏମିତି କଥା କି. अदरवाइज आई वाज ए बिलीवर कि भाई दिस मैन ब्रॉट फ्रीडम टू इंडिया. साबरमती का संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल. भाई ଆଜ୍ଞା अगर if that is the case then what about Udham Singh, what about Bhagat Singh, what about Rani Lakshmibai, what about Netaji Subhash Chandra Bose, his 60,000 soldiers who died for India's 30,000 soldiers died for India's freedom. These are not joke. And आमे जो कौचे कि अहिंसा कैंपेन जी अहिंसा पे कैंपेनिंग करथिले से तो निजे सेकेंड वर्ल्ड वॉर रे 25 लाख सोल्जर पठाइले ब्रिटिश इंडिया सपोर्ट करिया ପାଇଁ. इज दैट अहिंसा? अहिंसा ଆଉ अहिंसा का पाठ हम पढ़ेंगे, लड़ाई भी हम करेंगे. भाई लड़ाई करेंगे नहीं तो अहिंसा मानेंगे, दोनों करेंगे. ये कैसा अहिंसा हुआ? एजेंट तो ठीक ଆଜ୍ଞା नुह. नेताजी तो ये इस्तीफा देले. सी इनसीस्ट कले कि मोर गोटे भी सोल्जर सेकेंड वर्ल्ड वार रे ब्रिटिश पे लड़बेनि. गांधी कहले ना लड़बे. ଆଜ୍ଞା एंड गांधी टुक मेनी डिसीजंस दे आर अनडेमोक्रेटिक. इंडिया पार्टीशन फॉर्मेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान वाज बांग्लादेश, बिकेम बांग्लादेश लेटर. तो तुम गोटे कंट्री को 3 कंट्री को डिवाइड करुच ଆଜ୍ଞା विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल. ଆଜ୍ଞା गोटे टाइम रे पाकिस्तान रे 20% हिंदू थिले, सेमान को आश्वासन देला कि ଆଜ୍ଞା तुमको टच करिवनी. आज डेट रे सेठी 0 हिंदू. दैट इज एन इरिपेरेबल डैमेज. आ गोटे जिनस इफ व्हाई यूएसए इज सुपीरियर इन एवरीथिंग. तुम जदि फ्रीडम एग्जांपल भी देखिबो गोटे टाइम रे यूएस आल्सो हैड ए क्राइसिस कि से कंट्रीटा खंड खंड हो जाता. बट मु एटा आई थिंक 1860 70 से टाइम रो कथा को जो टाइम अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट थिले ଆଜ୍ଞା and he defended his country and he was assassinated. ଯେତିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଡର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସାସିନେଟ୍ କରାଯାଇଛି. ଗାନ୍ଧୀ वाज also assassinated. बट गोटे जिनस होची कि देख यूएसए पार्ट पार्ट हैला नहीं बट इंडिया पार्ट पार्ट हैगला. ଆଜ୍ଞା दैट इज फेल्योर ऑफ लीडरशिप. ହୁଁ गांधी तो निजे कहते कि मो सब उपरे देशर पार्टीशन हम. ହଁ एंड माय होल सोल रिवेल्स नेहरू ने भाई क्या पिला दिया खिला दिया, तुम आधे घंटे में मान गए.
the person with the last hope who didn't want India's partition, he was a Muslim, Maulana Abul Kalam ହୁଁ Azad. ହୁଁ I think ସେ ପରେ education minister ହେଲେ ବୋଧେ free ହୁଁ India ରେ. He didn't want partition and he thought ki MK Gandhi is my last hope. But he was purely hopeless ki bhai, if MK Gandhi changes, then end of the story. There is no hope further. And that is where a leadership fails. ତମେ ଆଜ୍ଞା ଅଜିତ ଗୋଟେ ଲୋକ ମେଣ୍ଢା ପାଳୁଛି, ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମେଣ୍ଢାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ସେଠି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘାସ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ମେଣ୍ଢା ଘାସ ଖାଉଛନ୍ତି, ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେଇକି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏ ଲୋକଟା ଆମର କେୟାର ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମେଣ୍ଢାମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମ ଭିତରୁ 10ଟାକୁ ନେଇକି ସେଠୁ କ'ଣ କରିବ, ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ସେଠି ବରଂ ସେମିତି ସେ ଥାଏ, ପୁଣି ମେଣ୍ଢା ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ହେବେ, ପୁଣି ହେବେ, ଚାଲେ ସେ ଝୁଣ୍ଡ ସେମିତି ଚାଲିଥିବ, ବଟ୍ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିବର୍ଷ 10ଟା 15ଟା କଟା ହେଉଥିବେ, ସେଟା କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ମାନେ ୟୁ କମ୍ପେୟାର ଦ ଲିଡରସିପ୍, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲିଡର କହୁଛି କି ଭାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ, ତମେ ଭୋକିଲା ରହିବ, ତମେ ମରିବ, ତମେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଯାଅ, ତମର ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେବ, ତମେ କାଲି ଦେଖିବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି କି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ତମେ ପାଇଯିବ, ତମେ ନ ପାଇଲେ ତମ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ପାଇଯିବେ, ତମ ଦେଶବାସୀ ହୁଁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ପାଇଯିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକର ଇଏ, ସେ କ୍ଲିୟରଲି କହୁଛି ଭାଇ ତମେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେବନି କି ମୁଁ ତମକୁ ଚାରା ଘାସ ଦେବିନି ଖାଇବାକୁ, ୟୁ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଡାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ କ'ଣ କହୁଛି ଭାଇ ତମେ କିଛି ମାଡ଼ ଖାଅ, ଇଏ ଖାଅ, ହଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେତିକି ନ ଭାଇ ତମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼, ୟୁ ଡାଏ ଦେୟାର। ହୁଁ So this is the difference between leadership. ଆଜ୍ଞା That is why MK Gandhi didn't have that outlook. ସେ ଯଦି ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ କି ଗୋଟେ ଦିନ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ବୋଧ ହୁଏ he would have thought for the second time. But he didn't have that outlook. ଫାଷ୍ଟ ମିଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ନେତାଜୀ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା ଜୁଲାଇ 2020 ଆଇ ବିଲିଭ୍ 1920, ତ 1920 ହଁ 1920 ବୋଧ ହୁଏ, ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କି ମୁଁ 4-5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଲି, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ହି ଡିଡିଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଏ କଂକ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କ'ଣ ଭ୍ୟୁ ଥିଲା କି ଭାଇ ଆଇ ଏମ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍, ବଟ୍ ହ୍ୱାଇ ଇଜ୍ ଇନ୍ ହରି। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗକୁ 6-8 ମାସ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ କରୁଛି କି ତୁମର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ, ତୁମର ଏଜେଣ୍ଡା କ'ଣ, ତୁମେ କହୁଛ ଭାଇ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ଆଉ 10ଟା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହେଇଥାନ୍ତା। and one more thing, British history, ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ ସାନିଟାଇଜ୍ଡ। ଆମକୁ ଦେଖାହୁଏ କି ନାହିଁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ, ଗୁଡ଼ୱିଲ୍ରେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ, ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ପଢ଼ା ହୁଏ, ବଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପିପୁଲ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ସେଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ରସି ଟଣା ହେଇକି ଆସୁଥିଲା, ସେ ରସିଟାକୁ ଟାଣିଲେ ଭିତରେ ପବନ ହେବ, ଗୋଟେ ପଙ୍ଖା ସାଙ୍ଗରେ ସେଟା କନେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନଥିଲା ନା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ପଙ୍ଖାଟା ଯିଏ ଚଲେଇବ, ସେ ରସି ଟଣାଟଣି କରିବ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କାଲ କରିଦିଆ ହେଉଥିଲା, କାରଣ କାଲ ନ କଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗପସପ ହେବେ, ପଙ୍ଖାକୁ ଟାଣିବେନି। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ଶୁଣି କାଲ କରିଦେଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଆଜ୍ଞା ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ହାଲତରେ ଆମକୁ ରଖିଥିଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅନଇମାଜିନେବୁଲ୍। ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଭିଆଇପି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛ, ତାଙ୍କଠୁ ବଢ଼ିଆ କରି ପୁରା ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁନ୍ଦର କରି ପୁରା କ'ଣ ନା ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଇଏ କରିକି, ଭାଇ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପୁରୁଣା ତ ସବୁ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରାହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ସାପ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ସାପ ମରା ହୁଏ ନା, ସାପ ମରିଗଲା ପରେ ସାପ ତ ଫପଡ଼ା ହେବ, ସେ ଘରକୁ ଧୁଆ ହେବ, ଘରକୁ ଧୁଆ ହେଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର A to Z ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ବଟ୍ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସେଇଟା ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା and in 2022 ଆମେ 75th years of independence, when we look back those things, we find that there are many flaws. That is why people are reacting. MK ଗାନ୍ଧୀର ଫ୍ୟାମିଲିର ବୋଧେ ଅଣନାତି ନା, ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତୁଷାର ଗାନ୍ଧୀ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଆଜି ଡେଟ୍ର ଲୋକ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଥୁରାମ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ଯାହା ଗଡ଼ସେ କଲେ that is questionable, but his outlook of nationalism, my God, you have to appreciate.
his nationalism, his definition of nationalism, you have to appreciate. You can't deny. से लोक अस्थि एवं भी रखा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि ना जो दिन अखंड भारत हम से दिन मो अस्थि को लेकिन तुम सिंधु नदी में पकड़ ना कौटे गोटे ये किसी गोटे थिला ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ମାରିବାଟା ତ ଠିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଜଣକୁ କଣ ପାଇଁ ମାରିଲା, ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସେ ତର୍ଜମା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। देखो that is very controversial thing, but the element that divided the country I will consider कि that is an anti-national element. जो एलिमेंट टा गोटे कंट्री को डिवाइड कर देला, भारत भले गोटे गोटे कंट्री को डिवाइड कर देला, तो दैट इज एंटी नेशनल। आगे पाकिस्तान ने बांग्लादेश रे महात्मा गांधी को पूजा करा हुआ ना कि सुभाष बोस के भगत सिंह को पूजा करा हुआ ना, आगे आगे बट दे बिलोंग टू अखंड भारत। हाँ आमे तीन भाई हे पर किंतु बापा तो गोटे ना, माँ तो गोटे ना, निश्चिंत। then this should have brigades for India and the faces of India, but नहीं, अपना अपना अलग कल्चर है। आगे only time will say whether right or wrong, whether they are right or wrong, but last 75 years you compare India, Bangladesh and Pakistan, you find India far superior. You find India far superior. What have they done? ଆପଣ କୋଉ पॉइंट ऑफ व्यू रे देखुचंती आगुकू मोर एतिकी प्रश्न जे अखंड भारत पुनराय पुणी अखंडता को फेरी आसीबो। It would be very controversial to say. See, India lost a chance जो time रे they semane Pakistan is today it's an Islam Republic country, and Bangladesh also Islam Republic. They are not secular, but हमको पार्ट पढ़ना है कि हम secular है। सही टाइम रे जदि इंडिया के माने हिंदू कंट्री ये कर दे थांते, डिक्लेयर कर दे थांते, that would have been a chance, they could have done it। तो आज डेट रे secularism there be how it is interpreted and how it is used, misused, whatever, so we see the result। तथरा आ गोटे इश्यू होची कि आज डेट रे इंडिया हिंदू मेजॉरिटी कंट्री एंड लेट्स से कि 100 years से it is not going to change so easily। but what if it changes? There is chance, why it's very tough to say, but let's hope things go well, but anything could happen। आ गोटे जिनस जोटा भगवान जी कही कि काच थरे भांगिले ताको पूरा गुंड गुंड करके तरले कि तापर गोटा काच करा हुए। So I don't know what's left for our children, what's left for India, what's left for Odisha, let us see, only time will say। But yes, जो situation आमे फेस करछे, the situation for our children will be more tough, yes, that is for sure। आ गोटे कथा मु नुआ कथाटे गोटे तथ्यटे जानिबा को पाइछि। नेताजींकर घर पाखरे जने वयस्क वृद्धा जने थिले, से परहैप्स तांकर डेथ हे गलानी। से मते भी एटा से वर्बली कम्युनिकेशन करी कहि चंती जे बापरे नेताजी गुमनामी बाबा बेसरे भी ता जन्म स्थान को फेरी जीवु फेरी चंती। सेठी गोटे राति समय काटी चंती। आजी सिना नेताजी भवन हैला, मु मोर छोट बयस रे जेतेबेले नेताजी जन्म स्थान को देखिया को जाउथली, सेठी जुआ आड्डा, पाउडर बेपारी, निशा खाउथिबा लोकंकर आड्डा स्थली पालटी जाइथिला। से घर को केही चिन्हु नथिले। देखंतु ये होची नेताजी रो जन्म स्थान, ताकू एते दिन पर्यंत एया करी के रखा जाइथिला। एटा कैसे लोकन केबे भेटिथिलो? मु मोर भेटिथिली, मु अनुज धरଙ୍କ बही पढी की केबे
ଗୁମନାମୀ ବାବା ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ସେଇ ବୁଢୀ ଲୋକଟିଠୁ ଜାଣିଥିଲି ଓଡିଆ ବଜାରରେ ଯେ ବାପାରେ ଆଉ ଗୁମନାମୀ ବାବା ବେଶରେ ଘୋଡା ଚଢିକି ମୋର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା। ଆଇ ଓକେ ଓକେ। ଥିଙ୍କ କେତେ ଏଜ୍ କେତେ, କୋଉ ବର୍ଷର କଥା ଏଟା? ସେଇଟା ଏଟା ହଉଛି 90 ଅନେଶତ? 90 ନୁହେଁ, 99 ପର ବର୍ଷ 2001 ମସିହା, 2001 ମସିହା ଭିତରେ। ୟୁ ଆର୍ ସୋ ଲକି। ଲୋକ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଜାଣିଲେ। ଇଭିନ୍ ମିଶନ ନେତାଜୀରେ ଅନୁଜ ଅନୁଜ sir was the first person who ଆଜ୍ଞା conveyed other members. ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଘୋଷ ହୁଏତ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିଥିବେ ଆଗରୁ, ଆଜ୍ଞା but Anuj sir was the first major influencer who campaigned for Gumnami Baba, who made Gumnami Baba theory public. ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆର୍ଟିକଲ ଫାର୍ଟିକଲ କରୁଥିଲେ, ବଟ୍ ମେଜର ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟଟା ସେଇ କରିଛନ୍ତି। ମତେ ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆମର ଭର୍ବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟାକୁ କହନ୍ତି କଣ, ଜର୍ଣାଲିଜିମ ୱାର୍ଡରେ ଅଲଫାକ୍ଟୋରୀ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ସିଏ ସେଇ ବୁଢୀ ଲୋକଟି କହୁଥାଏ, ସେଇ ପାଖାପାଖି ତାର ସେତେବେଳେ ଥାଆନ୍ତି ବୋଧେ କଂଗ୍ରେସ ର ନା କିଏ କର୍ପୋରେଟର ସବୁ ଥାଆନ୍ତି। ସେଠି ମାନେ ଚୁପଚାପ କି କହୁଥାଏ, କାଳେ ଯଦି ଜାଣିଦେବେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଇଏ ହେଇଯିବ, ଫାଶୀ ପାଇଗଲା ଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ହେଇଯିବ କାଳେ। ସେ ବୁଢୀ ଲୋକ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଅ ନେତାଜୀ ଏଇ ଗୁମନାମୀ ବାବା ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ୟାଟ ଟୁ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ସେ ସେଦିନ ରହିଛନ୍ତି, କଟକରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। କେବେ ଆସିଥିଲେ? ଏଇ 93 ନା 93 କହୁଛି, ତାଙ୍କର ଡେଥ କେବେ ହେଲା 84 କୁ। 85। 85 ତା ପୂର୍ବରୁ 87। ଆସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ବୁଢୀ ଲୋକଟି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସି ଏଟା ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ସିଓର କି ଏଟା ସତ କି ମିଛ, ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଫିଲ୍ କରୁଛି ପ୍ରୋବାବଲି ହି ଡିଡଣ୍ଟ କମ୍। ନାଓ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ କମ୍ସ, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ସି ଟେଲ୍, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ସି ସେ ସୋ? ସି ଏ ମିଷ୍ଟ୍ରିଟାରେ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଏତେ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ୟା ଦେହରେ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟୁଇସନ୍ ହେବ କି ନା ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ରହିବ, ଆଇ ୱିଲ୍ ଆଡ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଦିସ୍, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ହୁଁ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ହୁଁ କୁଡ୍ ବି ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟେସ୍ ହି କେମ୍, ଲାଇକ୍ ୱି ସେ କି ହଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଭୂତ ଥିଲା କି, ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସେଦିନ ଏମିତି ଯାଉଥିଲି ଏମିତି ହେଲା ପା। ସୋ ଆମ୍ ବିଙ୍ଗ ଫ୍ରାଙ୍କ ଅନ୍ ଦିସ୍ ପାର୍ଟ, ବିକଜ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥିଲା। ଯଦି ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ, ସେ କେମିତି ଆସିବେ? ହି ଡିଡଣ୍ଟ ହାଭ୍ ନାଇଁ କନେକ୍ଟ, ଅଛି ହି ଡିଡଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଫଲୋଅର୍ସ, and if he comes then he will get attention of people, କାରଣ ଫଲୋଅର୍ସ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରଟା ସେଇଟା ତ ପୁରା ବଜାର ଉପରେ। ବଜାର ଉପରେ, ଆଜି ସିନା ହଁ, ବଜାର ଉପରେ ହେଇଯାଇଛି, କାଲି ସକାଳେ ସେ ଘରକୁ କେହି ପଚାରୁ ନଥିଲେ। ଆଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବଟ୍ ତମେ ସେ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବ, ତମକୁ ବଜାର ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଦ୍ୟାର୍ ଇଜ୍ नो ଅଦର ଆପ୍ରୋଚ୍। ଏମିତି ନାହିଁ କି ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ରେ ଅଛି, ନଈପଠାରୁ ଚଢ଼ିଲେ ଘର। ନା ଏଟା ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ଉପରେ ନାହିଁ, ନା ହଁ କାଠଯୋଡ଼ିକୁ ଲାଗିଛି ନା ମହାନଦୀକୁ ଲାଗିଛି। ହଁ ତେଣୁ ଜଣେ କେଉଁ ବାଟେ ବି ଆସିପାରିବନି, ଇସ୍କେପ୍ କରିକି ଆସିପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଯିବ ସହର ବାଟେ, ଆସିବ ସହର ବାଟେ। ହଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରିସ୍କି। ବାକି ୟେସ୍ 1% ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଥାଇପାରେ। ନାଇଁ 1% ନାଇଁ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଥାଇପାରେ। 1% ନୁହେଁ, ବହୁତ ପରସେଣ୍ଟ। କାହିଁକି ଯେ ସେ ବୁଢୀ ଲୋକଟି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁପରଷ୍ଟିଚୁସନ ଦେଖାନି, ସେ ଅତି ନିକଟରୁ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ ଘରକୁ ମୁଁ ସେ କେହି ହିଁ କହିଲି କି ପଚାରୁ we have limited information about Gumnami Baba. Yes, ହଁ overall evidences say that he was in UP, he died in Faizabad, and ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା ସେ ଫୈଜାବାଦ ପାଖାପାଖି ୟୁପି ସେଇ ବେଲ୍ଟରେ ହେଉଥିଲା। ନେପାଳରୁ ଫୈଜାବାଦ ସେ ଯେଉଁ ନିମସର ସେ ଯେଉଁ ଏରିଆ ପାଖାପାଖି ହେଉଥିଲା। ସେଇଠୁ ସେ କେମିତି କଟକକୁ ଆସିବେ, ପୁଣି କେମିତି ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ। ନାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସି ଯଦି ହବ କିଛି ହେଇପାରେ, ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିଥିବେ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ପଳେଇଥିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ କୁଡ୍ ବି ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ।
ତ ଟ୍ରେନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଥିଲା। ଓଡିଶାରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ନଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି କହିବେ? ପବିତ୍ର ମୋହନ ରାୟ, ତାପରେ ଆମର ପବିତ୍ର ମୋହନ ଆଙ୍କର ରୟ ପବିତ୍ର ମୋହନ ରୟ କୋଣାର୍କ ହେଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଶିଥିଲେ। ସେ କୋଣାର୍କ ହେଇକି ହଁ ଆସିଥିଲେ। କୋଣାର୍କ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ମାନେ ଦ୍ୟାର ଇଜ୍ ପସିବିଲିଟି କି ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଥିଲା। ହଁ ଆଣ୍ଡ ୟେସ୍ ପବିତ୍ର ଆଉ ମୋହନ ରୟ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ଡ ପବିତ୍ର ମୋହନ ରୟ ଏଇଟା ବି କହିଥିଲେ କି ପୁରୀରେ ସେ ଗୋଟେ ଘର ଠିକ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲାଗି, ସିଏ ମନା କଲେ ଆସିବା ପାଇଁ। ସିଏ ଆଜ୍ଞା ମନା କଲେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଜିନିଷଟାରେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇଏ ରହୁଛି। ପବିତ୍ର ମୋହନ ରୟ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଏ ଦେଇଥିଲେ। ସୋ ୟେସ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଚାନ୍ସ ଅଫ୍ କମିଂ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା, ବଟ୍ ଗୁମନାମ ବାବା ସେଟାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ବାକି ତା ପାରାଲାଲି ଯଦି ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ପାରାଲାଲ ନେଟୱାର୍କରେ ଯଦି କିଛି ସିକ୍ରେଟଲି କରିଥିବେ, ଏମିତି କରିଥିବେ, ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଜ୍ ୱି ଡୁ ନଟ୍ ନୋ ଦେନ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍, ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଡାଉଟ୍ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ କି ହଁ ମେ ବି ସେ ଆସିଥାଇ ପାରତେ। ବଟ୍ ୟେସ୍ ବିଫୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୁମନାମ ବାବା ନେତାଜୀ ସେମ୍ ପିପୁଲ୍, ୟେସ୍ ସେମ୍ ପିପୁଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କନେକ୍ଟିଭିଟି କେବଳ ପବିତ୍ର ମୋହନ ରାୟ ନୁହେଁ, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ବଂଶଧର ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। କାଳନ୍ଦୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହଉଛନ୍ତି ନେତାଜୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ। ସେମାନେ ସେଟା କ୍ଲେମ୍ କରିବା କଥା। ସେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଲେ ହେବନି। ସେମାନେ ଯଦି ସେଟାକୁ କ୍ଲେମ୍ ନ କରିବେ, କି ଯେମିତି ଅଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସାର୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କନଣ୍ଡ୍ରମ୍ ବହି ଲେଖା ହେଲା, ତ ସେପଟୁ ସେମାନେ ଦେ ସୁଡ୍ ଭଲିଣ୍ଟରିଲି କମ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ କନେକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଅନୁଜ ଧର और चंद्रचूड घोष कि भाई आम पाखे ये फाइंडिंग्स अच्छे, ये थ्योरी अच्छी। So he became a subject connected to Rajkumar Shukla or Panda Ramkishore or VP Sai, all the sub कौन तांगा ना कि मुखर्जी रीता मुखर्जी ना कौन, रीता मुखर्जी राइट। से जो यंग है कि जो बहुत थे ना, ही 70 इन इज 65 or 70s, तो दे वर द पीपुल। बाकी ओडिशार जदि किसी था से भाया स्ट्रंग कनेक्टिविटी दे शुड हैव अपील्ड। तार साइलेंट रहिले केमती हम? आ कौन कह? ଆଉ ମୋର ଶେଷ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯଦି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ସେନାକୁ ମିଳନ୍ତା, ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତା। ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଏଇଥରକ ଯୋଉ ଜାନୁଆରୀ 23ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କିଛି ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲି ଯେ ନେତାଜୀଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ବୋଲି, ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଦେଇ ବିି ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ମନୋବୃତ୍ତିର ଲୋକ ତା ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ବାହାରିବା ଦରକାର। ଖାଲି ପାଠ ପଢିବାର ଧ୍ୟେୟ ନୁହେଁ ଯେ ଏଇ ଚାକିରି କରିବା ଆଉ ପଇସା କମେଇବା ଏ ଆଉ ବିବାହ କରି ବାପା ମା ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବା। ପାଠ ଦ୍ୟାଟ୍ ପଢିବାର ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ। ଧ୍ୟେୟ ଏ ଫଟୋଟା ଦେଖ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ। ଏ ଫଟୋଟା ଦେଖ, ଏ ଫଟୋରେ 3 ଜଣ ଲୋକ କିଏ? जल्दी कह, ना मुझे आंसर दे दूसरी। ये लाला लाजपत राय की, ये नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ये आई थिंक राजेंद्र प्रसाद, हाँ राजेंद्र राजेंद्र। प्रसाद। एंड दिस मैन इज वेरी इंपॉर्टेंट मैन, भोला भाई देसाई। भोला भाई देसाई इज द पर्सन जो मन जहाँ के लगी आईएनए रो सोल्जर मान को पनिशमेंट दिया है। भोला भाई देसाई सी फास्ट नेताजी को क्रिटिसाइज करते, बट ही वेंट थ्रू डॉक्यूमेंट्स, ही वेंट थ्रू द स्टेटमेंट्स गिवन बाय जो जो ट्रायल कराला से क्वेश्चन पचराला से आंसर देले, देन से क्वेश्चन कहले कि आमे आमर कंट्री को डिफेंड करने आम लड़ाई कर कंट्री ना इंडिया, आमर प्रोविजनल गवर्नमेंट अच्छी। जितेबाला सी गोटे एंटिटी को डिफाइन कले दैट वी फॉट फॉर एन एंटिटी, वी डिडंट फाइट फॉर जापान। इनिशियली आपको गोटे कलर दिया कि जापान तरफ इंडिया किसी सोल्जर को फाइट कराउछन्ति नेताजी एंड जापान विल कैप्चर इंडिया।
तो भुला भाई देसाई सेटा को खंडन करके कहले कि भाई सेमती किसी कन्स्पिरेसी ना, दे फॉट फॉर इंडिया, दे आर इंडियंस, दे आर आवर ब्रदर्स, दे कैनॉट बी ट्राइड। ट्राए ठीक अच्छे, फाइन, टॉक विथ देम, बट दे कैनॉट बी पनिश्ड। तांको जर होता से जर थिला सत्वे भी तांकर देह खराब सत्वे भी सी केसटा लड़ी थे, केसटा खूब पावर दे लड़ी थे। He criticized Netaji so many times, if I am remembering right, but এই ट्रायल जिते से डिटेलिंग कले, जो वार स्ट्राटेजी सब जिन गुड़ाक ये कले कि आईएनए एतिक डेप्थ को जाए, इट्स नॉट दैट फिकल थिंग, देन ही डिफेंडेड। वेरी इंपोर्टेंट पर्सन। ये लोकटा नथिले केते 30,000 तो एमती माने नीलगंज रे माने 2,000 लोक को मारदेले, दैट इज अनदर जालियानवाला बाग। You are killing, mass killing in India after Second World War. That is very ridiculous thing. That is wiped out. That is wiped out. आज डेट रे गोटे लोक मरीगला बेलू तुम पूरा नेशनल इश्यू हो जाए। They killed 2,000 people, 2,000 soldiers, patriots. बॉर्डर रे गुली खाई एठी आसिक पुणी तांको कोर्ट मार्शल कराई। भुला भाई देश वेरी इंपोर्टेंट पर्सन। मुझको फटा कोड देखी तो सेव कर रखी। आगे देखा जाऊ हमर अगस्त 15 रे प्रधानमंत्री जो नेताजी स्टैच्यूटा उन्मोचन करिवे, सेति तो नेताजी सुभाष सेना तो डिमांड देथिला स्टैच्यूटा करिया पई दिल्ली रे। बहुत डिमांड दे। Yes, yes, that is true. You also demanded. नहीं सेटा गोटे ये तो गांधी स्टाच्यू रखावर प्लान था, कि गांधी स्टाच्यू बड़ हो गला तो से लगे ये रखी है तापर किए कौन माने पार्टी किसी गोटे गोटे कारण थिला, बट यस गुड थिंग्स टेक्स टाइम। 70-80 वर्ष लगे, बट फाइनाली दिल्ली रे नेताजी कैनोपी रे दिस इज कैनोपी इज द इंडियाज फास्ट प्राइम स्पॉट टू कीप, जो पंचम जॉर्ज स्टाच्यू था ताको हटे नेताजी स्टाच्यू रखा है। दैट इज क्वाइट कमेंडेबल। अनुज दा टोल्ड कि मो लाइफ टाइम भीतर जिन सब मुके एक्सपेक्ट कर नथली, एंड दैट इज व्हाई समटाइम्स आई थिंक दैट दिस बीजेपी गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट आफ्टर 1947। कारण एभलिया बोल्ड डिसीजन आ कौन सी गवर्नमेंट नहीं नहीं, एटा आर्टिकल 370 हो कि सीए हो कि डिमोनेटाइजेशन हो और नेताजी स्टैच्यू मैटर हो, तो दे हैव बीन एग्रेसिव इन मेनी फ्रंट्स। दैट्स ए गुड थिंग। आई एम नॉट सेइंग कि दे व्हाटएवर दे हैव डन ऑल, बट तुम गोटे जिन देखो, हाउ मेनी स्कैम्स हैव यू हैड आफ्टर 2014? ना से जो पूरा लंबा लाइन लगी 2004 रू 14, you cannot count so many scams. now बर्तन देखे दियो ना लोक किंतु टिके असंतुष्ट होचंती ये जीएसटी पैसा पत्र से सब मैटर रे आ तेल रेट बढ़िला ना। टैक्स it was Congress government once upon a time imposed 97.5% income tax। बीजेपी केते लगै छी? हाँ, compared to last few years or 2014, yes sir, से जिनसोटा कांग्रेस ये करला सब गवर्नमेंट एडवांटेज ड्रॉबैक था, बट इफ यू सी द ओवरऑल पिक्चर देन आई एम नॉट सेइंग बीजेपी इज ए फैंटास्टिक गवर्नमेंट, बट यस compared to all its predecessors, भाई आमे तो नेताजी फैन, जो लोग जो गवर्नमेंट नेताजी को आनिक पंचम जॉर्ज कैनोपी लगे आगे you have to appreciate। निश्चित they have been aggressive in many fronts। nationalism बीजेपी केमिति फॉर्मेशन है सेटा आ गोटे आमे केबे गोटे डिस्कशन करबा, इट इज अनदर बिग स्टोरी। गोटे गोटे पॉडकास्ट कवर करिया बने आगे एटा घुमने बाबा का समाधि आगे। ठीक अच्छी अजित, ठीक है, जय हिंद। एनफ फॉर टुडे, जय हिंद।